Ano, gusto nyo, ayun yung ano, opening prayer, okay lang. Yan. Bago yun siya. Picture mo, picture mo. Picture mo. Opening prayer. Ay, okay, prayer pala yun. Mamaya picture namin kapag pag umikot dito mamaya si ano. Aguilar! Sabay ganun, no? Ano, Ratal? Yes, sir. Hindi, sir. Kay Jester yun siya. Sir. Ringing man yan. May pasok. Seryoso. Mga kilos, mabagal ka naman. Sir, kayo pala po kayo yung lalaki. Lalaki ka ba? Ano sunod? Lagyan mo na po